awa ni message d'alerte de ka ɲɛsi an ka président Assimi Goïta ma an ka ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye k'a taara Irisiw fɛ yen ayiwa Assimi diɲɛ bɛ Kamara ye Irisiw fɛ yen dɛ le seul pays jamana kelen min y'a ka ministre bila ka taga Irisiw ka dugu la ka taa coopération tɔ renforcer en pleine guerre contre l'Ukraine o ye Mali de ye awa diɲɛ bɛɛ y'a ye bi k'a fɔ Mali ni Irisi de bɛ côté kelen na bi Assimi an bɛ dugawu don aw ye de sa sinon sisan kɔni a y'a bila aw kunna guerre d'alliance de bɛ yen sisan nɔ aw bɛ Irisiw ka côté la Malien bɛɛ b'aw kɔ an ka dugawu b'aw ye ma aw b'a hakili to aw yɛrɛ la parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ Ukraine kɛlɛ contre la o mɔgɔ si tɛ kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ wuli Faransi b'o la Faransi dɛmɛbagaw b'o la Amérique b'o la ni jamana o jamana y'aw nɛgɛn k'u b'aw fɛ o t'aw fɛ bilen dɛ parce que bɛɛ ni jamana in bɛɛ bɛ Irisiw contre la e de y'i ka ministre bila en pleine guerre ka taa olu ka dugu la o b'a yira k'a fɔ i b'i hakili to i yɛrɛ de la sisan sa nanzara ninnu ka kɛlɛ man ɲi u tɛ segin o tɛ ɲina Assimi fɛn saba de b'a to Faransi n'a jɛɲɔgɔn tɛ se e la fɛn fɔlɔ o ye Ala masa aramani Ala an bɛ Ala fana deli Ala k'i sutura Ala kana foyi k'aw si la fɛn filanan o y'i ka jamana kɔnɔdenw de ye Assimi Paul Kagame yan'a ka Faransi gɛn a y'a ka jamanadenw la convaincu de ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Assimi bɛ Maliens de fara ɲɔgɔn kan ka na gouvernement d'union nationale kɛ ka na foyi kɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka fɔ ko an bɛɛ de ye kelen ye hali n'i bɛ amnistie kɛ i b'o kɛ sabanan ye mun ye o ye Irisiw ye Irisiw bɛ k'an dɛmɛ bi Assimi bɛ to logique saba kɔnɔna na i ka baara taabolo ka ɲi i ye cɛya baara de kɛ awa i y'i ni de di Ala ma i y'i ni di Mali ko de la i ye nin mun kɛ cɛ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ aw n'a ka premier ministre Choguel a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw kana bi distraction kɔnɔna awa Irisiw tɛ mɔgɔ min fɛ o ye mɔgɔ jafɛgɛ de Assimi n'i y'a Irisiw bɛ ka sɔn ye parce que u b'a dɔn tu n'es pas manipulable u b'a dɔn pression caman bɛ kɛ i bɛ ka résister awa i bɛ continuer o résistance de fɛ politicien si ka pression kara kana i bɔ i ka bolo kan n bɛ segin n ka kuma kan la pression politique Assimi o kana i bila i ka yɛlɛma yɛlɛma i ko ŋɔmi dɛ n'i kɛra mɔgɔ jafɛgɛ ye dɔrɔn Irisiw bɛ commencer ka siran i ɲɛ i ma Poutine ye diɲɛ bɛ ka kule a tɛ ka bɔ ka décision kan n'u ye sanction ta a fana bɛ sanction ta i fana bɛ ko ɲɔgɔnna si de pour que ka da i la politicien bɛ mankankolon ci mun na ne ma fɔ i ka mɔgɔ kɛlɛ dɛ ne ka bonya b'u kan mais u bɛ Faransi ka baara de la aw ka SE a prévu bɛ SE kelen bolo a dɔw ni Faransi ye ko caman kɛ dugu la e b'o kalama en tant que olu bɛ Faransi ka baara la olu tɛ kɛ Assimi fɛ u tɛ kɛ Choguel fɛ u tɛ k'aw si fɛ fɛn fɛn b'aw fara u b'o de ɲɛɲini aw 5 colonels aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faut pas que colonel dɔw ka to WG la kɛrɛfɛ il faut qu'olu kow ka dabila quoi vraiment Assimi vous êtes le chef suprême aw colonel dugu a ye ɲɔgɔn nasiri e de ye président ye i ka ci fɔ an bɛ nin ligne de kan il faut pas que dɔ ka bɔ aw la colonel dɔ k'i fara aw la ka taga jɛkulu dɔw bila ka kuma dɔ fɔ qui va au contraire de votre transition n'a ma dabila transition ci yɔrɔ a bɛ bɔ aw yɛrɛ ka cercle kɔnɔna na yarɔ mɔgɔ ne kun tɛ fɛ ka nin kuma in de fɔ wa n filɛ ka kuma de fɔ bi directement WG dɔw bɛ a ka dabila a ka Maliens bɛɛ kɛ kelen ye a ka jɛkulu ko ni fɛnw a ka bɛɛ dabila maa o maa b'aw kɔ a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka bɛɛ kɛ coalition kelen ye fɛn fɛn bɛ na ni farali ye kana don a la kana gouvernement d'union nationale kɛ kana mɔgɔ si falen i ka gouvernement na to n'i ka baara ye i ka Maliens sago kɛ Maliens ka dugawu b'i ye mais i ye Sadio Kamara bilali min kɛ ka taa Ukraine a bila i kunna ka fɔ Faransi fo ka diɲɛ wuli Faransi tɛna fara i la fo ka diɲɛ wuli Amérique tɛna k'i fɛ parce que olu bɛɛ bɛ Irisiw contre la jamana o jamana bɛ Irisiw contre la Ukraine problème na a bila i kunna o jamana si tɛ k'i fɛ jamana o jamana Irisiw ka di o bɛ Irisiw kɛlɛ awa b'o jamanaw fana kɛrɛ guerre froide la i ma u ye Modibo Keyita nkalon ka bɔ yen u ye Patrice Lumumba bɔ yen jamana o jamana n'i ye gɛrɛ Irisiw la nin wagati kɔnɔna na a bila i kunna i y'u bɛɛ ka cible de sisan ayiwa a y'aw kalifa Irisiw la a y'aw kalifa Maliens na fɛn kelen b'aw sauver bi o ye peuple malien de aw kana bin siranya kɔnɔna na Irisiw tɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ min bɛ siran dɛ kuma bɛɛ ni politicien mankan dɔ ci dɔrɔn i bɛ siran ka ko dɔ kɛ kana don o jeu kɔnɔna na dɛ to i ka jeu kan Malien bɛɛ bɛ aw kɔ hali n'i bɛ se ka yafa mɔgɔ caman ma i ka yafa mɔgɔ caman ma mais kana gouvernement d'union nationale Ala k'i ni ci i ka kɛ o ye n ka fɛn ko d'i ma to Poutine bɛ cogo min to ten Poutine n'a ka mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo san 30 président y'a ye mɔgɔ falen na a tɛ mɛn fanga la président bɛ mɔgɔ falen na a ka côté la ban i ka équipe b'i bolo to n'i ka équipe ye on ne change pas une équipe qui gagne
Poutine nga mogo do be erreur ke ala ye tiem ke président ko Medvedev o erreur ke ay mandat kelen ka tora Poutine ko no kale rebena mama che résister ou chef le premier ministre à la sang ay mun ke président yi ay erreur ke siri problème na Poutine ngere ya fo mama che blade ay che ke premier ministre afla krefe asimi ini mu me nyongo mbula be nyongo familiali e ma Poutine naka mogo sans pisa banu ko be nyongo mbulu o yaye régime na o régime de be o barka bodila mais dongo don sans sangri bo o te fanya de ne ko ne ka conseiller ko fingina a yere maka tege ni ko mais ka tie fo kolal to nyana o ka WG dabla adobe WG la d'entendre ko la de ou be WG là avec des ennemis ou be ennemi ka WG ret là be ka tie de phobie ni mo ko tani fo wa ne be phobie de o WG te dowere ye ennemi be ka crier li mun ka ko ka sugale bla kolal do bo je barat la itse ka fo ki be français fait itse ka fo ki be mali itse ka fo ki be mali fait ki be ba sugale ya sugale kuma kan o de français libupi be ka tege français la o soro sugale kuma kan de fait awa kolal do bo be jir la ko fo sugale ka ta ambado ye asimiti tient bien à sugale mais kangar be ka mogo yi o be ka to lingelenga na tora tan chukala don la ngana me ko marfa cigan bola kuluba de am o de jateke bambela tient fe ka mogo nyana de et des patrons et des présidents ka tient fu nyana ka WG dabla ni jeune ngi kara la o de ken ne ka conseiller ko fingena ala sago isago